Hasil penghitungan suara atau real count Pilpres 2024 sementara dari KPU RI pada Kamis 22 Februari 2024 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Data yang masuk sudah ada 616.389 TPS atau sekitar 74,87%. Perolehan suara pasangan Capres-Cawapres 02, Prabowo Subianto, dan Gibran Rakabuming Raka masih unggul dibandingkan dua lawannya. Prabowo Gibran memperoleh 58,91% suara. Diikuti Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dengan 24,09% suara. Sedangkan paslon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD paling buncit dengan perolehan 17 suara. Dan berikut perolehan real count sementara KPU berdasarkan data pukul 16 waktu Indonesia Barat. Di Provinsi Aceh, data yang sudah masuk ke KPU sebesar 73,93%. Dengan perolehan Anies Muhaimin sebesar 75,59% suara. Prabowo Gibran 22,19%, Ganjar Mahfud 2,22%. Provinsi Bali jumlah data yang masuk 55,64%. Perolehan suara Anies Muhaimin 3,06%. Prabowo Gibran 52,05%. Ganjar Mahfud 44,89%. Provinsi Banten, data yang sudah masuk sebesar 71,14%. Dengan perolehan suara Anies Muhaimin 33,78%, Prabowo Gibran 56,49%, Ganjar Mahfud 9,73%. Provinsi Bengkulu, jumlah data yang masuk sudah mencapai 90,43%. Dengan perolehan suara Anies Muhaimin sebesar 18,09%, Prabowo Gibran 70,28%, Ganjar Mahfud 11,63%. Daerah Istimewa Yogyakarta, data yang sudah masuk ke situs KPU sebesar 78,26%. Dengan perolehan suara Anies Muhaimin 19,22%, Prabowo Gibran 51%, Ganjar Mahfud 29,79%. DKI Jakarta, jumlah data yang masuk 70,30%. Anies Muhaimin mendapatkan suara sebesar 40,42%, Prabowo Gibran 41,88%, Ganjar Mahfud 17,7%. Provinsi Gorontalo, data yang sudah masuk mencapai 84,26%. Dengan perolehan suara Anies Muhaimin 29,11%, Prabowo Gibran 65,37%, Ganjar Mahfud 5,52%. Provinsi Jambi, data yang sudah masuk ke KPU mencapai 77,36%. Dengan perolehan suara Anies Muhaimin sebesar 24,38%. Prabowo Gibran 64,91%, Ganjar Mahfud 10,17%. Beralih ke Provinsi Jawa Barat, jumlah data yang masuk ke KPU sebesar 71,36%. Dengan perolehan suara Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar 31,80%, Prabowo Gibran 58,33%, Ganjar Mahfud 9,88%.
Jawa Tengah, jumlah data yang masuk sebesar 88,42%. Anies Muhaimin mendapatkan suara 12,67%, Prabowo Gibran 52,95%, Ganjar Mahfud 34,38%. Jawa Timur, jumlah data yang masuk 82,99%. Dengan perolehan suara Anies Muhaimin 15,45%, Prabowo Gibran 66,72%, Ganjar Mahfud 17,84%. Kalimantan Barat, jumlah data yang masuk 78,45%. Dengan perolehan suara Anies Muhaimin sebesar 23,06%, Prabowo Gibran 60,6%, Ganjar Mahfud 16,35%. Kalimantan Selatan, jumlah data masuk 67,47%. Dengan perolehan Anies Muhaimin 36,22%, Prabowo Gibran 57,3% suara, Ganjar Mahfud 6,48% suara. Kalimantan Tengah, jumlah data masuk 73,55%. Anies dan Muhaimin mendapatkan suara sebesar 17,03%, Prabowo Gibran 72,09%, Ganjar Mahfud 10,88%. Selanjutnya Provinsi Kalimantan Timur, jumlah data masuk mencapai 65,41%. Suara Anies dan Muhaimin mendapatkan 19,89%, Prabowo Gibran 69,35%, Ganjar Mahfud 10,75%. Kalimantan Utara, jumlah data masuk 73,81%. Anies Muhaimin mendapatkan suara 18,25%, Prabowo Gibran 69,55%, Ganjar Mahfud 12,2%. Kepulauan Bangka Belitung, jumlah data masuk 83,36%. Dengan perolehan suara Anies Muhaimin sebesar 22,21%, Prabowo Gibran 60,18%, Ganjar Mahfud 17,61%. Kepulauan Riau, jumlah data masuk 57,46%. Perolehan suara Anies Muhaimin 32,55%, Prabowo Gibran 55,79%, Ganjar Mahfud 11,66%. Provinsi Lampung, jumlah data masuk sebesar 88,43%. Dengan perolehan suara Anies Muhaimin 15,25%, Prabowo Gibran 69,53%, Ganjar Mahfud 15,22%. Provinsi Maluku, jumlah data masuk 52,28%. Dengan perolehan suara Anies Muhaimin 18,78%, Prabowo Gibran 64,16%, Ganjar Mahfud 17,06%. Maluku Utara, jumlah data masuk 56,46%. Anies Muhaimin mendapatkan suara 26,68%, Prabowo Gibran 60,75%, Ganjar Mahfud 12,58%. Beralih ke Nusa Tenggara Barat, jumlah data masuk 78,82%.
8,78%. Perolehan Anies Muhaimin sebesar 25,78% suara. Prabowo Gibran 66,52%, Ganjar Mahfud 7,7%. Nusa Tenggara Timur, jumlah data masuk 68,04% dengan perolehan suara Anies Muhaimin 5,47%, Prabowo Gibran 61,13%, Ganjar Mahfud 33,4%. Provinsi Papua, jumlah data masuk mencapai 29,82% dengan perolehan suara Anies Muhaimin sebesar 11,52%, Prabowo Gibran 58,88%, Ganjar Mahfud 29,59%. Papua Barat, data masuk 23,71%. Perolehan suara Anies Muhaimin 11,25%, Prabowo Gibran 61,47%, Ganjar Mahfud 27,59%. Papua Barat Daya, jumlah data masuk 38,13%. Anies Muhaimin mendapatkan suara sebanyak 14,18%, Prabowo Gibran 59,54%, Ganjar Mahfud 26,28%. Papua Pegunungan, jumlah data masuk 0,07%. Dengan perolehan Anies Muhaimin 20%, Prabowo Gibran 60,55%, Ganjar Mahfud 19,45%. Provinsi Papua Selatan, jumlah data masuk 18,08% dengan jumlah suara untuk Anies Muhaimin sebesar 10,14%, Prabowo Gibran 71,01%, Ganjar Mahfud 18,85%. Papua Tengah, jumlah data masuk 4,64%, perolehan suara Anies Muhaimin sebesar 10,98%, Prabowo Gibran 60,88%, Ganjar Mahfud 28,14%. Beralih ke Provinsi Riau, jumlah data masuk ke KPU mencapai 64,62%. Dengan perolehan Anies Muhaimin 38,8%, Prabowo Gibran 51,78%, Ganjar Mahfud 9,43%. Sulawesi Barat, jumlah data masuk 86,66%. Dengan perolehan Anies Muhaimin 27,78%, Prabowo Gibran 64,75%, Ganjar Mahfud 7,47%. Selanjutnya Sulawesi Selatan, jumlah data yang masuk ke situs KPU mencapai 77,10%. Dengan perolehan suara Anies Muhaimin 38,15%, Prabowo Gibran 56,93%, Ganjar Mahfud 4,93%. Sulawesi Tengah, jumlah data yang masuk 75,42%. Dengan perolehan Anies Muhaimin 21,68% suara, Prabowo Gibran 69,4%, Ganjar Mahfud 8,92%. Selanjutnya Provinsi Sulawesi Tenggara, jumlah data masuk 82,63%. Anies Muhaimin mendapatkan suara 23,25%,
Prabowo Gibran 70,76%, Ganjar Mahfud 6%. Sulawesi Utara, jumlah data masuk 89,10%. Perolehan Anies Muhaimin 7,33% suara. Prabowo Gibran 75,34 suara. Ganjar Mahfud 17,33% suara. Di Provinsi Sumatera Barat, jumlah data masuk ke KPU mencapai 80,67%. Dengan perolehan Anies Muhaimin 56,15% suara, Prabowo Gibran 39,74%, Ganjar Mahfud 4,12%. Sumatera Selatan, jumlah data masuk 80,01%. Anies Muhaimin memperoleh suara 18,44%, Prabowo Gibran 69,85%, Ganjar Mahfud 11,71%. Sumatera Utara, jumlah data masuk 59,19%. Perolehan suara Anies Muhaimin sebesar 28,23%, Prabowo Gibran 59,41%, Ganjar Mahfud 12,35%. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.